खुलुमका आं खुमती देबरमा नरक जतन लामसगो चिनि ताबसुक जरानि ककब्र कक्तुमावो पुइलानो फाइदिनालायनो तिनिनि कक्तुमा बखरग्र तालजिसा उमरनि खरकसे चराय बुसा थैमानि पार्टी मुंनो तैयै कक्सिलसा मुंते फिरगलाय कक्सिलसा मुंगो तुंफ्ला लायजाक तेलेमुरा खासिया मंगलि रामचंद्र पारा चराय थैमानि कम्पेनसेशननि सान मंगो सांग्रं साल हर चरायनि मांगति तिख्लायै मानिक देबरमा पारा साबसेन्टा कितिंगै खादुमानि फुनुक लाखिया आमसानि लुकुरक सबाय सुकुरुब ख्लाइजाखा साबसेन्टानि ताइलाम दगलाम ते दालबिदाल मानि खनैरक कक्तुमा मांखेना आमसे थांगै सौइका तेलेमुरा एसडीएम मोहम्मद 30,000 ताइ एसडीपीओ सुनाचरण जमातियानि तुइदिल मुंबाय गोबांखौ पुलिस ते तियासा हायनो हाय किरमा सिमसा काइसा लाहार पार्टी मुं फासाल सारिगो टीआर 01E0837 मारिनि बीएसएफ नि खुंसा 1 टन माल फुंबाय टीआर 069601 मारिनि खुंसा बाइक नाहार लाइथुता लाइमानि बाय पार्टी मुं थायानो लांमा चखा बिसिनि चिबा उमनि खरकसा इंडियन आर्मी ख्लाइने शिकला मुं अर्जुन ताती कामी कल्याणपुरनि दारिकापुर आमसायो आबा हाइखेनो थिमरा जाकते खरकनि शिकला पार्टी मुंनि यागुलो बाइक न थुताइनाय बीएसएफ नि 1 टन मालखुं ते मालखुं सनाय बीएसएफ जवानो कासुका पुलिस पार्टी मुं फासाल सारिगो तेलेमुरा खुवाय लामानि इचारबिल आमसायो फासाल फुंगो दांदालो रि किसि लामनानि थांगै फेरां कुसुबजागै थिका बिसिबुरि जिबा उमनि खरकसा हामजोग मुं नीलिमा दास फेरां कुसुबजांमानि लगी लगिनो बिशालगो साखामनगो तुबि फाइफानो थिकाहानि सागाबनो साखामनगनि साखनाने रक पार्टी मुं फासाल फुंगो बिशालगो थानानि आमबागान आमसायो काइजाकनानि कक्रुवै फादार हास्ट्रेनि काइसा हटेलत लांमानि यागुलो खरकनि शिकला रंनि यागो रमफ्रे जाका हास्ट्रेनि खरकसा शिकलि रमफ्रेमानि यागुलो हटेलनो शिकलि न खिबिक लांगै खारि थांका खरकनि शिकला रक पार्टी मुंनि यागुलो शिकलिनि कक्सिलजा मुंगो बन रमफ्रेने खरकसा शिकला न रमखा कदमतला थानानि पुलिस बिनि मुं मटियो रेहमान फेबा ताबु बुखार जाकते खरकसा शिकला हायनो हाय खारि थांका उदयपुर हांकर जेल नि ते खरकसा आसामी सांग्रं साल हर उदयपुर कोविड केयर सेंटर नि खारि थांका पिंटू दास मुंगै ओ आसामी सालजा सकांनो लाइ थांने सांग साल कोरोना बेमार मानजांमानि यागुलो उदयपुर जेल नि खरक तिदक आसामी रकनो उदयपुर कोविड केयर सेंटर तलांजांमानि बरकनो फेबा सांग्रं साल हर हायनो हाय पुलिस नि मुरुक मुंगै यासिमा फुनुगै ताइलाम नि ग्रिल सुबाई खारि थांका ओ आसामी पाइथागा हामग्रा नाइकल बदलनि चाइटं मुंबाइ फास हाला फियोगै रजाखा ड्रग्स एडिक्ट शिकला रंनि बागै रिहेबिलिटेशन सेंटर ते काउंसिलिं यूनिट बुराखानि गोजान पीएचसी साखाम नगर सुनामैति साजाक और रिहेबिलिटेशन सेंटर नि दगलामनो फियोगै रखा एडिशननि चेयरमैन मोजां जगदीश देबरमा मानजाखा एडिशननि ईएम कमल कलय ईएम सुहेल देबरमा एमडीसी रविंद्र देबरमा डीएसपी तरुण देबरमा ते एडवोकेट एंथनी देबरमानो खबै गुबुन आदं रक सांग्रं साल हर खामै थाप्ला जाखा तेलेमुरा महारानीपुर आमसानि खुंसा फालनाव हर नांमानि कक्तमा मांखाना आमसायो फाइ सकपाइक्या तेलेमुरा फायर सार्भिसनि आदं रक फेबा आबनि स्लाइ सकांनो खामै थाप्ला जाखा बिजान दासनि फालनाव बिसिङो तंमानि जत मानि खनै पार्टी मुं सांग्रं साल हर तेलेमुरा महारानीपुरनि हठात कलिनि आमसायो tabu kocktuma sukurubai
तालजिसा उमरनि खरकसा जराय बसा थैमानि पार्टी मंगनो तैयै ककसिलसा मंगते फिरकलाय ककसिलसा मंगो तुंफ्ला लायजाक तेलेमुरा खासिया मंगलि रामचंद्र पारा जराय थैमानि कम्पेनसेशननि सान मंगो सांग्रं साल हर जरायनि मांकति तिख्लायै मानिक देबरमा पारा साब सेन्टार कितिंगै खादुमानि फुनुक लाखि आमसानि लुकुरक सबाय सुक्रुब ख्लाइजाका साब सेन्टारनि ताइलाम दगलाम ते दालबिदाल मानि खनैरक कक्तुमा मांखेना आमजाय थांगै सौइका तेलेमुरा एसडीएम मोहम्मद 30,000 ताइ एसडीपीओ सुनाचरण जमातियनि तुइदिल मुंबाय गोबां कुक पुलिस ते तियासार Shakham berek ni kisah sekadong rok ni shakthar mukri ni bagai sangrong salo thina ni nangkha talchisa umor ni khoroksa chrai bsa thinai chrai ni mung dalia deporma paithago talchisa umor ni o chrai bsa thimani pati mungno tuino koksilsa mungte firok lai koksilsa mungo tumplazak telemura khasya mongol ni ramchandra para chrai thimani composition ni san mungo sangrong sal horo chrai ni mang thei laioi manik deporma para sub center kitingai khadumani phnik lai khamchai ni lukrok Swbai Sukurubh Khlaijakha sub center ni tai lam dog lamte dal bidal man khnirok koktuma manthino amchayo thangu shogikha telemura SDM Mohammad 30,000 te SDPO sunacharan jomatiani tidul Mumbai kubangku police te TSR koktuma Naharjak laithangni 27 July salmario thinai cheraini buma corona bemarni vaccine na harmani Phia by vaccine rizaknai hamjik bor salia bini nogo cherai klei tongo hanai eba vaccine renai rok bor sunlia nogo cherai klei de tong hanai oroni simino ajai thapati muni jengjal vaccine na harmani ya gulo nogo phaikeno talchisa omoni cherai no dutchar khabuma bumani dutchamani ya gulo no sakhang yang khao cherai asalni simino lumani logi logi hamana sanani jengjal ajai kha thine o cherai ni phia ba sakham nogo talangli abono nukhni bororok Paithago sangrong salo sakhamya belai bari mania gulose telemura sakham nogo tubi phaita bono bini bukha phiaba belai leri thangkha sakham nogo sophaikeno thwikha taljisa omorni ochrai oro sathai klaio corona bemarni ochachara jorao hasti ni joto asa worker tei sub center ni joto adong rokno no krak dagi mungjak kamini jenu khungo phano hamya chaya nukjakhe aro thangai nukhungni borokni koktuma naharnani bagai Phiaba laithangnai 27 July salmarini simi telemura khasiya mongol ramchandra kamini khoroksa chrai lummani logi logi hamana soimaya angbi tongphano kamini asatei sub center ni adong rokni thani kri obini koktuma obahai kheno nokni khoroksa chrai bsa corona bemarni obahai chachara jorao eba buma vaccine na harmani yagulo bsa jugno sakni dutchar woi sakhemya angbi tongphano sakam nok tlangai sakam ni sepsap naharnani wansop na halia buma buka tei nukhni alka borok obini bagi paithago sangrong salo sakam ni sepsap maya angai kri ni chokrai thangka bisichi sa omorni dalia depormani langma paithago talchisa omorni ochrai besa thimani pati mungno tuino koksil samungte firok lai koksil samungo tungplazak telemura khasya mongol ni ramchandra para chrai thimani compensation ni sanmungo sangrong sal horo chrai ni mang thei laioi manik deborma para sub center kitingai khadumani phuk lai khamchei ni lukurok Swbai Sukurubh Khlaijakha sub center ni tailam doglam te dal bidal manik khnirok 27 तारिख को देखते लिजामनी सेरेनिमा Thwikha police ko जैसे जब से आगे चला निकला से दो चार के चले दिनो को खुशी था से किसी को खुशी तो से दो चार का लुमा बारो आस्ते आस्ते दो चार के बारो दो चार के लुमा सारे फोटो तो संग तो सारे जाके बारो तो बारते तीन दाके था दाके का दो समय ठीक है ना দুইটা সময় ঠিক টাইম ইমানি পুরন নবনি উপায়নি নাই আবার নাই পুরন মানে না ভ্যাকসিন রসনা নাঙাই ছদি ভ্যাকসিন রসনা নাই খদি পুরন মান তখন ওইসারা নিউ উপায় মাকি আপনার নাম কি কথা কোনা দেখুন स्कूल 27 तारिख को वैक्सीन कुमारी जांगमानी होते दो चार रग बारी रग पंचाल रग बारी रग खाये लुम खा कान्या बिनि बुमा बुखानि ताय रांखौ साकरि बरक तो गरि बरक ले ताय बरंनि तानानि नोनानि बक गांगाय रांगारा नायसे बरक दिनि खुंगा जकतलांनि परे खा जिदा बिनि दम थांका Koktuma manthino amchayo thangi shogikha telemura SDM Mohammad 30,000 te SDPO sunacharan jomatiani tidul Mumbai kubangku police te TSR একজন পার্ট আমার
আমরা খবর পেয়ে এলাম, জানতে পারলাম যে গত 27 তারিখে ওই বাচ্চার মা ভ্যাকসিন নিয়েছিল। তো তাদের যে অভিযোগ ছিল আমাদের এসডিএম স্যার আর ভিডিও স্যারও তারা আসলে পরে এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর কি পদক্ষেপ নেবে স্যার? এসডিএম স্যার তারা এখনো আসছে, তারা আসলে পরে জানাবে স্যার এই তো সেটা আমরা যতদূর জানি সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে একটু অসুস্থতা বোধ করবেই, কিন্তু মানে এই ভ্যাকসিনের জন্যই মারা যাবে সেটা আমার জানা ছিল না, বা কেন মারা মানে আজকে যে বাচ্চা মারা গেছে কেন মারা গেছে সেটা আমি জানি না। তবে আমরা যতটুকু জানি ভ্যাকসিন নেওয়ার ফলে কিছু অসুস্থতা বোধ করছে, এতটুকু আমি জানি। अभी हमने आके जो हमारा बेटी है उनका डेथ हुई है, तो हम आके उनका जो माँ है फैमिली और बाकी लोग उनको क्या सुनना है, क्या ग्रीवेंस है हमने सुन लिया है। वो हमारे तरफ से हायर अथॉरिटीज़ को हम इन्फॉर्म कर देंगे। इनको जितना हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं हम पूरा कोशिश करके इनके लिए हम कर देंगे। सर उन लोगों की क्या डिमांड है? उन लोगों को ऐसा डिमांड है कि उनको जो हुआ है उन लोगों को जस्टिस चाहिए। तो हम लोग ये प्रॉमिस किया कि हम ना उनका ये डिमांड से हम ऊपर पहुंचा देंगे। जो हमारा हायर अथॉरिटीज़ को हम आज ही रिपोर्ट दे रहा हूँ इसका, हमारा हायर अथॉरिटीज़ को वही पार्टी मुंगो शाखाम बेदेकनि आदं रक्षनिया तालचिसा मरनि अचराय थैमानि पार्टी मुंगो शाखाम बेदेकनि आदं रखनि लगी लगी थैनाय चरायनि बुमा बुखाते दुखुनि बररकनि सागथार मुंगरिनो कासाय फायखा मांफिलि फियाबा सिथाया तंगसं दुखुनि बररकनो सामुं थेफावै कोरोना वैक्सीन रिमानि मथाकनानि सानमुंति सावै हापांगोनो यासिसुरै सांग्रं सालहर मानिक देबरमा पारा सब सेंटर सुबाय सुकुरुब खलायखा पलिटिक्स बाय Khlaijakha मिथिसासक थेमरां रक Chukianu kungna samu thawoi obahai khe thungkrung phaida naharmani o patimu belai selengma singja hane khorangti salaikha amteni kisasak sinai nuknai lukurok obini bagi paithago telemura SDM ni koi mumbai borokni khadum ro saina harkha nukungni bororok paithapok thaise jungwang suglani nangnai corona bemarni yoknani bagai chini borokni kaisa lama obongkha vaccine naharmu फियाबा वैक्सीन नाहरमानि यागुलो तामु तामु चिनि खलाइथाय खलाइमु अबनो सियानि बागिनो तेराव चिनि बररक हाइखे अर वैक्सीन नाहरमानि मुंसा जाया खरै जाया चिनि सागथार मुंग्रै मिसे अबनि लगी लगी सागथार मुंग्रै वैक्सीन दोनाय किसासो साखाम बेदिकनि आदं रकनि हाइखे अबनो दै रुमर्स खाया कारै नांगो चिनि बिसिंगो अवेयरनेस खलाइमु अब हाइखनिनो वासगो हास्टेनि सिनाय नुकनाय रक Dili amurani sini hiron mo pokthong chini khorang Hain hai kirma sinja kaisa lahar party mung phasal sari go TR01E0837 marini BSF ni khungsa 1 ton mal khungbai TR069601 marini khungsa bike nahar lai thuta laimani bai party mung thayano langma chokha bisini jiba umoni khoroksa Indian Army khlainai shikla mung Arjun Tati Kami Koilanpur ni Darikapur amsayo aba haikeno thimra jakte khorokni shikla party mungni yagulo bike na thutai nai BSF ni 1 ton malkhung te malkhung sonai BSF jawano kasuka police party mung phasal sarigo telemura khwai lamani icharbil amsayo Sangrong salono Manipurni kemni shutinawi nogo phaimani Koilanpur Darikapur amchini Arjun Tati mungai India Army khlainai shikla phiaba nogo sok phaimani teini salono phasal sarigo lahar party mungo klai thwikha bisichiba omrni oshikla obahai kheno thimrajak te khorok nei shikla pati munia gulok khorok nei sago dukhmanai roknono Naharjak tilemra sakhamnogo phiaba miton uriya mungui khoroksa shiklani sak belai hamiani bagai Naharjak bono Agartala jibi sakhamnogo pintu sil mungui te khoroksa shikla tabuk tilemra sakhamnogo Khlaijakha kokmao semanjakha phasal charigo TR069601 marini khungsa bike baikhe tilemra netaji nogorni simi khwai Darikapur thangi tongmani khoroksam shiklarok Obahai jorano khwai laharni icharbil amchayo TR01E0837 marini BSF ni khungsa 1 ton malkhung borokni bike no thonai mani bai angkha grima singsa kaisa lahar patimu obo bai patimu thayono Thwikha bisini chiba omorni khoroksa India Army khlainai shikla mung Arjun Tati Kami Koilanpurni Darikapur amchayo Baba
अबहाय खेनो थैनाजाक टे ख्रकनि सिख्ला कक्तमा मानथिनो पार्टी मुंथाय थांगि सगिखा तिलेमुरा फायार सार्भिसनि आदंग्रब अबनि यागुलो लाहार पार्टी मुंगो क्लाइनाय खरक थामनो न तिलेमुरा साकाम नगो तुबि थाइखा फायार सार्भिसनि आदंग्रब फियाबा अर्जुन तादि मुंगि खरकसा सिख्ला न थैखाहानि साका साकनायनि रब আমার ছেলের নাম অর্জুন দাস কি করে করতো কি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতো ইনফেন্ট্রি ব্যাটালিয়নে চাকরি করতো কালকে ছুটিতে আইছে বাবা আজকে সকালে খুশি হয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে আইছে আজকে আমার এই ছেলে আমার হসপিটালে এইরকম অবস্থা আমি দেখতে বাবা গো আপনারা ধন্যবাদ আমার ছেলেরে ফিরাই তো বাবা আমার একটাই ছেলে গো বাবা একটাই ছেলে আর কোন জায়গায় চাকরি করতো মণিপুর কয়দিন লেগে ছুটিতে ছিল কোন ব্যাটালিয়ন 121 ইনফেন্ট্রি ব্যাটালিয়ন গাড়োয়াল রাইফেল আপনার নাম কি আমার নাম পেনশনার হরিপদ তান্তি আমি আর্মিতে আছিলাম আমার কাছে একটা ফোন আসছে স্পেশাল কল অ্যাক্সিডেন্ট কল আমরা ফায়ার সার্ভিসে একটা স্পেশাল অ্যাক্সিডেন্ট কল আইসে এটা হলো ইসারবিল ওই মোড়টার পাশে গিয়া দেখছি একটা সাইডে একটা আর্মির গাড়ি আর্মি না আসাম রাইফেল ঠিক করতে পারতাম না আর সঙ্গে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট বাইকের সঙ্গে তারা তিনজন করে রয়েছে তারা তিনজনকে নিয়ে এসেছি আমরা হসপিটাল কি মারা গেছে কেউ এটা করতে পারতাম না তারা তিনজনই আহত অবস্থায় নিয়ে এসেছি আমরা নাম দুইজনের নাম আমি পাইছি একজনের নাম হয়েছে পিন্টু শীল 24 বছর আরেকজনের নাম হয়েছে অর্জুন তাঁতি 25 বছর আরেকজনের নাম জানি না তাদের বাড়ি কোথায় বাড়ি জানি না বাইকের নাম্বার পেয়েছেন কি বাইকের নাম্বারটা হলো TR06 9601 কয়টা নাগাদ দিয়েছে ঘটনা এই তো আর আমরা খবর পাচ্ছি 8-10 মিনিটের ভিতরে গাড়ির নাম্বার পেয়েছেন কি না फियाबा मिटन उरिया मुंगै खरकसे सिक्लानि साक बेलाय हामियानि बागै रहरजाक हाबनो आगरतला जिबि साखामनगो पिन्तु शिल मुंगै तै खरकसे सिक्ला ताबक तेलेमुरा साखामनगो क्लाइजाक সেলুই আইছে তার মধ্যে একজন স্পটেড আমাকে দেখতে দেখছি স্পটেড আর একজন মাইনর ইনজুরি হয়েছে মাথায় একটু বাড়ি গেছে আর একটা ছেলে আছে তো তার কেমন স্টেবল এইখানে যে দুজন আছে একটা রেফার হওয়ার চান্স বেশি ইন্টারভিউ মিটিং হইতে পারি কিনা এটা থেকে আমরা রেফার করতে পারি কেমন এখন এটা মানে জানতে পারছি আমরা চিকিৎসা লিগে ব্যস্ত আসলাম কেমন তারা বাইক এর লোকের কাছে ডিটেলস খবর তখন দিতে পারবো যতটুকু শুনছি যে তারা বাইক একটা গাড়ি কলিশন হয়েছে মৃতের নাম কিছু জানা যাচ্ছে মৃতের নাম তো তাঁতি কি তাঁতি বলছিল মনে पार्टी मुमिया गुलो बाइक न थुथाइनाय BSF नि वानटन मालखुं तै मालखुं सनाय BSF जवान बिसि प्रधान न कासुखा पुलिस कक्तमा मानथिनो तिलेमुरा थानाव फाइ सफायखा तिलेमुरा खासिया मंगल BSF कैम्प नि DIG सुशील कुमार फियाबा पार्टी मुंनो तै मुंसा कक सानानि नाइया BSF नि जवान रक निकलो तेलियामुरा निसिमी हिरनमयनि कक्थुम चिनि खरां फासाल फुंगो दांदालो रि किसि लामनानि थांगै फेरां कुसुबजाकै थिका बिसि ब्रिजिबा उमनि खरकसा हामजोग मुं नीलिमा दास फेरां कुसुबजांमानि लगी लगी न बिशालगो साखामनगो तुबि फाइफानो थैका हानि सागाबनो साखामनगनि साकनायनि रक पार्टी मुं फासाल फुंगो बिशालगो थानानि आमबागान आमसायो हाइनो हाइ फासल फुंगो बिशालगरनि आमबागान आमचायो फेरां कुसुबजाकै थैखा बिसि ब्रिजिबा उमनि खरकसा हामजोग मुं नीलिमा दास फेरां कुसुबजाकमानि लगी लगी न बिशालगर साखामनगो तुबि फाइफानो थैखा हानि सागाबनो साखामनगनि साकनायनि रक कक्तमाव साइमानजाखा फासल फुंगो मताइरनानि बागै तुकुबायै दांदालो रि किसि लामनायनि थांगै फेरां कुसुबजाखा बिसि ब्रिजिबा उमरनि खरकसा हामजोग बिनि मुं नीलिमा दास
Nokhlani dangdalni taro pherangni pilar tei pherangni tar nangjak tongmani bagino pherang kusubjaknani nangkha o hamjak pherang kusubjakmani logi-logino bishal gor sakamnogo tubui phaifano Thwikha hini sakabono sakapnokni saknainai rok koktuma mankheno bishal gor sakamnogo dolai phailaikha bishal gor thanani police সকালবেলা ঘুমাই আমি রাত্রেবেলা আমি বিশ্রামঞ্জ গেছি বিশ্রামঞ্জ যাই আমার বউর দিকে থাকে তো বউর আমি কতলা খাওয়ান টাউন আছে নিয়ে দিয়েছি ওই অঙ্গনবাড়ি স্কুলটা দিয়েছি আর কি তো তারপর সকালবেলা আমি ঘুমোতেছি ওইটা সেটা দিয়ে মা করে নিয়েছে তো আমি যাই আবার মারে ধরছি ধরনে আমার কারেন্টটা ধরেছে আমার গলার থেকে একটা ঢাকাইছে কাকু কইয়া আমার লোকের পাশে বাড়ির বাড়িটা তাই না এই গ্যাংটা বন্ধ করছে তো আমার পাশে করে ফুসাইছে এরপর আমি লইয়া উল্টা দিয়ে মারে দিয়েছি এখন হাসপাতালে আনার পরে কি বলছে ডাক্তার হাসপাতাল আনছে ডাক্তার 2 সেটা কইছে ডেড বলে মানে ডেড হয়ে গেছে তোমাদের বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি আমি বিশাল গ্রাম বাগান ও যিনি মারা গেছে উনি তোমার কি হয় মা ওনার বয়স কত হবে 45 ওনার নাম নীলিমা দাস তোমার বাবার নাম রঞ্জিত দাস বাবা আমরা লোকে থাকে না কোন জায়গার বাড়ি তোমাদের আমাদের বাড়ি অরিজিনাল বাড়ি উদয়পুর মহারানী এখন বর্তমানে কোথায় থাকো হ্যাঁ এখন বর্তমানে কোথায় থাকো বিশাল গ্রাম বাগান Paithago postmortem phaimani yagulo nukhungni bororokni yago yafari reja khamang kathai Bishalgorni simi asisni kokthum chini khorang Khlaijakha kogrui father hastani kaisa hotelot langmani yagulo khorokni sikla rongni yago rompre jaka hastani khorokcha sikli rompramani yagulo hotelono sikli no khibik langai khari thangka khorokni sikla rok Pati mungni yagulo sikli ni koksilcha mungo bono romprane khorokcha sikla no romkha Kodamtola thanani police bini mung motio rehman phiaba tabuk bo kharjak te khorokcha sikla Haino haitatal hamjakmani tiyari oklai father haste utlangi khorokni sikla rokni yago Hopung rompre jaka bishinichi omorni hasteni khorokcha sikli Pati mungni yagulo sikli ni koksilcha mungo khorokcha sikla no romkha Kodamtola thanani police bini mung motio rehman phiaba tabuk bo kharjak te khorokcha sikla Koktuma Semanjaka Kisasik Sal Romai Kodamtola Kala Genger Amcheni Motiu Rehman Mugi Khoroksha Sikla Kodamtola Thana Amcheni Khoroksha Sikli no Hamjakmani Kok Chawi Phemlokmani Bai Kaijaknani Khane Asamni Korimgonj Amchayo Talangi Thangmani Koktuma Nokni Khari Thanglaimani Yagulo Lai Thangnai Krak Salo Korimgonj Pathor Gandhi Amcheni Kaisa Hotelo Borok Thangi Shogimani Koktuma As Halono Hotelo Phaishok Phaikha Motiu Rehman ni te Khoroksha Bayab Paithago khorokni milewoi hopungno siklino romphredka o siklarok obni yagulo srangsalai chugo hotelono siklino khibui klangai khari thangka o khorokni siklarok Paithago pathor gandhi amcheni lukurokni chaitok mumbai hotelni o siklino tikhlaioi nogor horkhabono amcheni lukurok nogo sokphaimani yagulo sangrok salo Kodamtola thana romphredjakmani koksil samung yapharka o sikli Koksil samung manmani yagulo sangrok sal horo Korimgonj pathor gandhi amchaini motiu rehman mungi khoroksha siklano romkha Kodamtola thanani police এক বছর তাই আমার মাত্র মোবাইল দিছে মানে মতিউর রহমান আমার কইছে হে আমার বিয়া করব হইয়া নিছে মঙ্গলবার সকাল 10টার সময় এর তো 12:30টার সময় আর বিয়ে ফলাইয়া গেছে এর কইছে পারে গেছে বাড়ি যা আমি তারে দেখছি না ওর হইছে সাহায্য সারা কিছু হেও বাজে হয়ে গেছে সকালে 10টার সময় 7:30টার সময় তো 7:30টার সময় বাড়ি গেছে হোটেল বাড়িয়া যে মোরের ব্যাংকর তলে বই যাতে যা আমার পছন্দ বন্ধুর গাড়ি আনা যে কই আমার খালি যাচ্ছে কে ফলাই যাচ্ছে একটা দুইটা ফলাই যাচ্ছে হেও ফলাই যাচ্ছে সেই সেলের নাম আমি জানি আমি তো হেও পছন্দ খারাপ মঙ্গলবারে 27 মঙ্গলবারে রাইছে বুধবারে 3টা Phiaba tabukbo police ni yaphani phatharo siklino romphernai te khoroksa sikla obini bagi romjaknai sikla motiu rehman no sungphini tongo tabuk police phasalo riman chanai hangkhor dorbar nogoti shakhabono Kodamtola thanani police Bureau report chini khorang Haino hai khari thangka Udaipur hangkor jail ni te khoroksa asami sangrong sal horo Udaipur covid care center ni khari thangka Pintu Das mungoi o asami salcha sakang no lai thangne sang salo corona bemar manjangmani yagulo Udaipur jail ni khorok chidok asami rokno Udaipur covid care center o talangjangmani borokno phiaba sangrong sal horo haino hai police ni muruk mungno yasima phunugei tailam ni grill Swbai khari thangka o asami Haino hai sangrong sal horo khari thangka Udaipur hangkor jail ni te khoroksa asami
सांग्रं सालहरो उदयपुर कोविड केयर सेंटर नि ताइलामनि गिदिर सुबायै खारि थांखा पिन्टु दास मुंगै अ आसामी खारमानि तेरमान खेनो सांग्रं सालहरनि सिमी फासल फुंजरा आमसे गनांगै बनो नाइटुक मुंगो अंखरजाक पुलिस फियाबा कासे थायो मानलिया बनो उदयपुर बुखाक स्टेनि पुलिस और साथाय क्लायो लाइथांनि 28 जुलाई खालमारियो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जेलनि जतो आसामी ते जेल स्टाफ रकनो एंटीजन टेस्ट खालायजाकमानि टेस्ट खालायमानि यागुलो खरक जिदो आसामी ते खरकनि जेल स्टाफ रकनि फाइखा पजिटिव रिपोर्ट अबनि यागुलो स्रांसाल सानजा जरावो बरकनि काहाम साखामनि बागै क्राक नायनि थांनि बिसिंतै बरकनो उदयपुरनि गोकुलपुर पंचायत राज ट्रेनिंग सेंटराव रहरजाकमानि फियाबा हरसेनि यागुलोनो सांग्रं सालहरो उदयपुर कोविड केयर सेंटरनि ताइलामनि गिदिर सुबायै खारि थांखा पिन्टु दास मुंगै खरकसा आसामी खारमानि तेरमान खेनो सांग्रं सालहरनि सिमी फासल फुंजरा आमसे गनांगै बनो नाइटुक मुंगो अंखरखा पुलिस फियाबा कासे थायो मानलिया बनो उदयपुर बुखाक स्टेनि पुलिस মানে কালকে রাতে আর কি একজন আসামি মানে পরশুদিন ওরা আসছিল তো কালকে রাতেই ওরা মানে ওদের মধ্যেই একজন পালিয়ে গেছে আর কি কি করে পালিয়ে গেল সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না সব সিকিউরিটি ছিল রাতে পিন্টু দাস ওরা কি সংশোধনাগার থেকে হ্যাঁ পরশুদিন এসেছিল ওদের 16 জনেরই কোভিড-19 পজিটিভ ছিল ওদের মধ্যে কালকেই একজন রাতে খাবার দেওয়া হয়েছে তারপরেই হঠাৎ করে শুনছি যে একজন নেই পালিয়ে গেছে ওনার নামটা কি পিন্টু দাস उदयपुरनि सिमी राजिकनि कक्थुम जिनि खरां सांग्रं सालहरो खामै थाप्ला जाखा तेलेमुरा महारानीपुर आमसाइनि खुंसा फालनक हर नांमानि कक्तमा मांखाना आमसायो फाइ सकपाइक्या तेलेमुरा फायर सार्भिसनि आदं रक फियाबा आबनि स्लाइ सकांनो खामै थाप्ला जाखा बिजान दासनि फालनक बिसिङो तंमानि जत मानि खनै पाटिमुं सांग्रं सालहरो तेलेमुरा महारानीपुरनि हठात कलिनि आमसायो हायनो हाय सांग्रं सालहरो सबसार नांगै खामै थाप्ला जाखा तेलेमुरा महारानीपुर आमसाइनि खुंसा फालनक हर नांमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो फाइ सकपाइखा तेलेमुरा फायर सार्भिसनि आदं रक फियाबा अबनि स्लाइ सकांनो खामै थाप्ला जाखा बिजान दासनि फालनक बिसिङो तंमानि जत मानि खनै पाइथगो फायर सार्भिसनि आदं रकनि चाइतक मुंबाय काति खागानागिनि फालनको हरस्लाकनानि ঘটনাটা আমরা হঠাৎ করে এখানে অল্প কীর্তন করতেছিলাম আর কি কীর্তন করে বাড়িতে যাইতেছি এমন সময় হঠাৎ করে দেখতেছি এখানে একদম দোকানের কোনাটার মধ্যে একটা ঝিলঝিল লাইটের মতন করতেছে আমরা দূরে আইছি কিতা তখন এদিকে আগুন এখানে কারেন্টের একটা তার আসলো মেইন লাইন যেটা ঢুকছে ওইটার মধ্যে তখন ওই হেরে আমি কইছি তো তাড়াতাড়ি তারা বাড়িতে গিয়ে কইয়া সে দূরে গেছে তারা বাড়িতে আমরা এখানে হাল্লা চিল্লা করতেছি যে আগুন কইয়া তখন কার বাড়িতে ওই দোকানের মালিক যে নাম কি তার এর নাম হচ্ছে বিচন দাস কোন জায়গাটা এটা হচ্ছে মহারানীপুর হঠাৎ কলোনি কিসের দোকান আছে ওটা হ্যাঁ কিসের দোকান আছে বসিমালের দোকান তোমার নাম আমার নাম হচ্ছে দেবাশিস মজুমদার কয়টা নাগাদ ঘটনা এই তো আনুমানিক 10টা বাজে 10 মিনিট আগে বা 15 মিনিট আগে হইব কি বুঝতেছো কি এটা কি চক্রান্ত না এমনিতে লাগছে না কোনো চক্রান্তর মতন কোনো কিছু নাই যতটুকু দেখছি মানে কারেন্টের যে মেইন লাইনটা আসলো ওইটার থেকে মানে আগুনটা মানে শুরুয়াত হয়েছে যে আমরা দেখতে আনুমানিক একটা বুঝলাম আর কি সেরকম আছে এরপরে দেখা যাইতেছে যে তারা ডাহাডাই করার পর সবাই আইসে জল টল দিতেছে ফায়ার সার্ভিস আইসে তখন গিয়ে সেটা আগুনটা কিছু কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা তো দেখেন আমি ভিতরে কইতে পারি না যার দোকান তাই নিয়ে কইতে পারবো এখানে তো কি মনে করতেছেন প্রাথমিকভাবে বলতে এটার মানে এটা আমি শিওর কিছুই কইতে পারতাম না যেহেতু বসিমালের দোকান এই সম্বন্ধে আমার ধারণাও নাই যে কতটুকু টাকার মাল হইতে পারে কি পরিমাণে হইতে পারে এটা আমি কইতে পারতাম না এটা একমাত্র মালিকই কইতে পারবো কি পরিমাণে আসলো কি না আসলো कक्तमाव साइमानजाखा सालब्रुमनि हाइखे सांग्रं सालहरो फालनकनि सामुखुमु बायै नगो थांमानि तेलेमुरा महारानीपुर आमसाइनि बानिया ख्लायनाय बिजान दास फिया सांग्रं सालहर दिपर बिनि फालनगो शर्ट सार्किट दंगै हरबाजामानि नुखा कीर्तननि किफिरनाय लुकुरक बायथगो बरकनि चिरि खगमानि खनावै नकनि अंखरि फाइखा फालनकनि बुग्रा बिजान दास तेगानागिनि आमसाइनि लुकुरक लगिनो फायर सार्भिसनि आदमरकनो रहरजाका कक्तमा हर नांमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो फाइ सकफाइखा तेलेमुरा फायर सार्भिसनि आदमरक फियाबा अबनि स्लाइ सकांनो खामै थाप्ला जाखा फालनक बिसिङो तंमानि जत मानि खनै স্যার আমি হঠাৎ করে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে গেছি দুপুরও লাগাইছি না ওখানে ভাত খেতাম গিয়া সময় করতেছে আগুন লাগবে দৌড়াই আইছি আয়া দিয়ে দোকানে আগুন লাগবে কিয়ের থেকে লাগছে আগুন আর কিয়ের থেকে তো কইতে পারি না কইতে কারেন্টের থেকে আগুন লাগবে কিরকম ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তার আমার ফোনে 4 লাখ টাকার মাল আসলো
মোটামুটি সবই নষ্ট হয়েছে গা ওনার বাচ্চার ক্ষুদ্র ভাই বেশি কথা ফায়ার সার্ভিস আগুন নিভাইছে ফায়ার সার্ভিসে আগুন নিভাইছে এলাকার মানুষজন নিভাইছে নাকি এলাকার মানুষ কইতেছে আগুন লাগছে এলাকার মানুষ ফোন করছে ফায়ার সার্ভিস আইসে নিভাইছে কি মনে করতেছেন সবাই সহযোগিতা করে জল টরে এনে দিছে হ্যাঁ মানে কি মনে করতেছেন এটা কি কেউ লাগাইতে পারে না না স্যার প্রসাদ মানে কারোর সাথে শত্রুতা মিত্রতা কিসের দোকান আসলো এটা বাজে ভালো দোকান আছে কি নাম আপনার বিচন দাস কোন জায়গা এটা ক্ষয়ক্ষতি কত হইব মনে করো ক্ষয়ক্ষতি তো স্যার সবই গেছে গা 4.5 লাখ টাকার মাল আসলো পাইথগো ফায়ার সার্ভিস নাদং রকম চাইতো মুম্বাই কাটিখা গানাগিনি ফালনগো হর্স লাকনানি একটা মণিপুর দুইয়ের সামনে একটা ফায়ার করেছে আচ্ছা এখন তো যে একটা দোকান বলেছে দোকানে আগুন লাগে এরকম এটা একটা বাজে মালের দোকান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিরকম ক্ষয়ক্ষতি তো তাই না 4 লক্ষ টাকা তাই জিনিস তো আসলো হ্যাঁ মোটামুটি একটু সেভ করা গেছে না 1 লক্ষ টাকা সেভ করা গেছে কি কি জিনিস ক্ষতি হয়েছে জিনিস তো বাজে মালের দোকানে যা যা আছে যেমন সাবান চাল আসলো এভরিথিং যেটি ভাই আছে হ্যাঁ কয়টা নাগাদ এই ঘটনাটা হয়েছে মনে করেন একটু আধা ঘন্টা তো এবং দোকানে আমার বিক্রম দাস কোন জায়গা এটা এটা মণিপুর তেলিয়ামুরানি সিমি হিরণময়নি কক্সং চিনি খরাং Tabu kisah lenglamani jorate bahaste hayung te ha kortoni koktoma tobi faitang wa lenglamani yakulo. How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want. Learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. Lenglamani yakulo haina hailam sogo chini kok bro kok tumawo. Haina hai faidi nela firane tini ni kok tuma bokorok rok. Taljisa umoni khorok sa chrai busak thimani pati munga tuye kokshil cha mungte phirok lai kokshil cha mungo tungphla laijak telemura khashia mongoli ramchandra para chrai thimani compensation e shan mongo sangrong sal horo chrai ni mangkati tiklai manik deberma para sabsenta kitingei khadomani phunuk lakha amsani lukurok Swbai Sukurubh Khlaijakha sabsenta ni tailam doglam te dalbidal manik khone rok koktuma mangkhena amje thangri Chwrai telemura SDM Muhammad 30,000 tai SGPU sunacharan joma tiani tuidil Mumbai gobangko police te tiasa
Hai no hai kirma sinja kaisa lahar party mung phasal sari go TR01E0837 marini BSF ni khungsa 1 ton mal phungbai TR069601 marini khungsa bike nahar lai thuta laimani bai party mung thayano langma chokha bisini chiba umoni khoroksa Indian Army khlainai shikla mung Arjun Tati kami Kolyanpur ni Darikapur amsayo abo haikeno thimra jakte khorokni shikla party mung ni yagulo bike na thutai nai BSF ni 1 ton mal khung te mal khung sonai BSF jawano kasoka police party mung phasal sarigo telemura khwai lamani icharbil amsayo phasal phungo dangdalo ri kisi lamnani thangai pherang kusubjak thika bisiburi jiba umoni khoroksa hamjak mung Nilima Das pherang kusubjangmani logi logi no bishal go sakhamnogo tubi phaifano thika hani sakabona sakhamnok ni saknani rok party mung phasal phungo bishal go thanani ambagan amsayo Khlaijakha ni kokruwi father hastre ni kaisa hotelot langmani yagulo khorokni shikla rongni yago rompre jaka hastre ni khoroksa shikli rompramani yagulo hotel no shikli no khibik langai khari thangka khorokni shikla rok party mongni yagulo shikli ni koksilja mongo bono romprane khoroksa shikla no romkha Kodamtola thanani police bini mung Motiyo Rehman pheba tabu bokharjak te khoroksa shikla Hai no hai khari thangka Udaipur Hangkor jail ni te khoroksa asami sangrong salhoro Udaipur Covid Care Center ni khari thangka Pintu Das mungni o asami salsa sekang no lai thangne sang salo corona bemar manjangmani yagulo Udaipur jail ni khorok tidok asami rok no Udaipur Covid Care Center tlangjangmani borok no pheba sangrong salhoro hai no hai police ni muruk mungno yasima phunugei tailam ni grill Swbai khari thangka o asami Paithoga hamkra naikol bodolni chaitong mungbai phasala phiyogui rujaka drugs addict shikla rongni bagui rehabilitation center te counseling unit Borakhani Gazan PH Shakhamnogo Sonamui 30,000 o rehabilitation center ni doglamno phiyogui rukha addition chairman Musang Jagadish Debarma Manjaka addition EM Kamal Koloi EM Suhel Debarma MDC Robindra Debarma DSP Torun Debarma te advocate Anthony Debarma no khoboi kubun adongrok Sangrong salhoro khamui Khlaijakha telemura Maharanipur amsaini khungsa phalnok hor nangmani koktoma mangkhana amsayo phai sokpakya telemura fire service ni adongrok pheba aboni slai sokangno khamui Khlaijakha Bijan Das ni phalnok bisingo tongmani joto mani khwnei party mung sangrong salhoro telemura Maharanipur ni hotat kolini amsayo Tabu koktuma Sukurubh Paithoga hamkra naikol bodolni chaitong mungbai phasala phiyogui rujaka drugs addict shikla rongni bagui rehabilitation center te counseling unit Borakhani Gazan PH Shakhamnogo Sonamui 30,000 o rehabilitation center ni doglamno phiyogui rukha addition chairman Musang Jagadish Debarma Manjaka addition EM Kamal Koloi EM Suhel Debarma MDC Robindra Debarma DSP Torun Debarma te advocate Anthony Debarma no khoboi kubun adongrok Phekjangni tablet te drugs ni kobol mawo kosokjak haste ni kebangkuk sikla chrai rok truk truk taibo hamia phasing thangui tongo haste ni sikla rok ni tongkhor boro thangi sogui nai drugs janai haste ni sikla rok ni thinang obunutui belaiwana mao tongo haste ni sinai nuknai te borok ni buma bu phasong obini bagi drugs phalnai te drugs janai sikla rok no kasunani bagui ketalkhe snamjakmani kaisa motha hamkhrai naikol bodol ni naharmung kaisa no drugs ni yakni dofani sikla rok no phiyoknani Phiaba hasteo nangmani rehabilitation center kring bagai drugs addicted siklarok no treatment te counseling khlai thani sikangni simi kaisa kebeng mung tongmani
Obini bagis kangni simino drugs no kebengai samungklai phainai lukuham samungklainai DSP machang torun de bermate hamkrai nakul bodol ni chaitok mumbai paithago phas halo burakha amchayo phyogi rizakha drugs addict sikha rokni bagi rehabilitation center te counseling unit Burakhani kajam PHC shakhamnago snamiti sajak o rehabilitation center ni doglamna phyogi rekha ADC ni chairman machang jogodish debborma manjakha ADC ni EM Komol Koloi EM Shwel Debborma MDC Robindra Debborma DSP Torun Debborma te advocate Anthony Debborma te West Journal ni chairman machang Ronjit Debborma Chini Bishingo Obo Hage Wansugui Rehab Center Ran Khaina Bagai Je Saito Laimani Abon Bagai Angborno Hambai Mario Angborno Selotio Tamni Himalaya Borok O Rehab Center no Ran Khaina Bagai Busok Keban Mumpai Abono Nahari no Just Anghai Sikon Shot Borobi Tani Salsur Naui O Yapri Baromani Angborno Priasa Zaraborno Mikotona Angborno Selotio Tanai Tamni Mala Boroni Naharmong Ani Wansumong Dophani Chini Busharono Busubulungni Diklayai Lama Kahampe Himriya Koi Chini Hasteni Chini Moyalni Chini Dophani Chati Hai Por Sunamui Nani Dewan Sumari Obo Mukhang Untun Hani De Abona Angai Tamni Himalaya Sum Buma Pupa Hanzanero Je Umani Usul Zoroteni Mungka Obani Bishishun Te Umalia Khadani Takopte Bukutong Chini Naharmu Tamo Sum Katang Tong Sani Chini Busaputino Bomi Yakubai Busari Kalangani Obasi Chini Naharmu Haya Kaine Sum Tuyui Sum Peaceful Sum Tui Mangla Chini Polama Tanjagla Abani Bagino Khadani Takopte Bukutong Sum Belai Kena Wansukai Thai Belai Kena Kopi Dicabai Thai Kasabai Kasa Kereng Lai Kasabai Kasa Chua Lai Yak Bai Yak Rom Lai Yak Piri Basa Kai Chengping Lai Thai Tini Oham Tranai Kol Polon Rugui Ang Office Bang Bang Kai Kai Ang Kabama Jaka Tamo Jaka Tanane Aro Tamo Udui Puro Tangka Udui Puro Tamo Yang Belsara Tangka Belsara Tamo Japur Nama Apur Nama Tamo Hengkai Tini Ori Hep Puro Mani Bishintui Ojak O Chini Patient Pekai Song Bumabu Panogo Chini Busarno Song Nai Kolma Hai Oba Hai Kino Rehab Center no je ran khanai borobo obo nai kolnai khadani takokte puksong ba kebo oro cherai ro no patient ro ri phina phaipu buma bupa hanjanai ro takok buk hanjanai ro kichapano tawan soktung je rehab center ro hoka kaile boja toja khlai pohne koi obo neba ang challenge kai so rehab center kemo phaiya Boromno Sarare Nani Bagise Rehab Center Kulogo Tamni Himale Bumabu Panogo O Bahai Pitisari Bono Sarari Abo Saibia Abo Bagina Rehab Center Nago Rehab Center Tonia Koi Minimum 6 months Tonia Nago 6 months Paraborno Sarare Nani Je Commitment Wansu Money Nini Busano Ani Busa Sini Busa Wansugo O Zaka Buto Khlaijakha Kuchung Tubuya Kebuli Busa Putino Sun Sarari Hambi Bini Yakubai Busari Dophani Pohor Chwrai na Question Wansumo Kaje Chokro Sengkhal Masirane Kahuro Sudu Hamkalai Naikol Bodo Sengkhai ne Kami Chukla Jot Toro Phainai Ani Khadani Buku Kahamchom Khadani Chakuk Kahamchom Shikala Chukla Tabuk Dor Waisha Phamkai Shumai Tangli Jeng Abano Kasulai no Kasulai Ini Competition Khai Shabo Khoroksa Byabsha Khanene Shabo Takalai Mini Bazar Mandai Yasrai Modu Chaudhary Yantike Takalai Mini Bazar Nung Jodi Ek Kutini Tablet Halmankhai Nono Commission Bijaktai Abdike Competition Khai Tahuro Sunga Buthana Naikulu Tinini 17 থেকে 24 বছর শিক্ষারত অবকুল পলিটিক্যাল পার্টিয়া অনেক রাজনীতি এলাকা রাজনীতি খালি নিনি দল হামকাই নাই নিনি পার্টি ক্ষমতা পাইবানো দান দান সাওই বাজি সাওই কিন্তু মো সামুখা কোন পার্টি নিয়ে দফানি বাগৈ ফেব্রুয়ারি মানে নাই আকারে শিকার যুবক দফানি ঠিনাঙ্গ তিসাদি অবহাই
অত্যন্ত মূল্যবান কখনো SDM Jiranianobo thanks Majanobo. Now he is posted at Mohanpur subdivision. Chini Koroksa TCS grade 1 official Bo Koro Hamkrai Michael Bodom Song Jababe Bono approach Khacha. Sometimes Anithari knowledge of Sopacha. They are to Gasha Khayan Aitongo. Apuro Ankuno Sorkari official Kolo Khanami Grifano. Chini Mora SDM Tongtong, SDPU Tongtong, Washi Yongtong, সমস্ত মই এলাকার নেই অফিসার সব দীর্ঘদিন রমই ব্যক্তিগতভাবে আংবাই সহযোগিতা আংবাই পরামর্শ আংবাই কক সালাইও আংবা অধীন বনো শাখা ইয়ে খুব কাহাম কক আং খাখাইনাই ম আমচানি শিকারক ম সেন্টার নচুন মুথান্দি মাতলাংলাই বনি বাগৈ ও ষড়যন্ত্র নচেন কাহরে বখর মাকার সময় বুকুক সং জানে জেনে বুসাবতী না খেয়াল খাইতি Ceng jara politics khane roko Khlaijakha o Tripura Rajyo ex control society robni borok sabo doya khaye rajniti khlane rok je kono dol ni neta rok mantri rok MLA rok mini dol ni bashon demani kacharo 2 minute o drugs samani fake money kok sakai obotasha prothar kotorun khumu Rehab Center ni dogalam Chawi Zakma by Shimino Saktarmung Pai Tangyako Kaisa Rehabilitation Center actively Shamklai Tangnani Bagi Nango Rangpui Shate Kaham Naikolmung Obini Bagi Joto Lukrok ni Chubasu Shankha Hamkrai Naikol Bodol ni Tangpang Niripendro de Burma Bureau Report Chini Khorang Hostpital Bumani Bishinte Shangrong Shaldi Poro Shobas Park Hatiwo Khoroksa Bangladeshino Romkha Khwai Thanani Police Bini Mung Rahul Mia Bini Tongthai Khwai Bodarani Uttar Durganagar Amsayo Bini Yago Naitugu Manjakha La Kaishani Kubang Bangladesh Hanirang Shalni Shaltham Romai Khwai Thanani Police ni Yago Hostpital Tongmani Khwai ni Shobas Park Amsayo Kubangma Rangpui Shatiza Khoroksa Bangladeshi Siddi Painani Bagai Moyal Beraizak Hanai Koktuma Tongmani Haikeno Shalni Shaltham Romai Bono Naichamjak Tongmani Police Paithago Sangrong Shaldi Poro Shobas Park Hatio Bono Romkha Khwai Thanani Police Bini Mung Rahul Mia Bini Tongthai Khwai Bodarne Uttar Durganagar Amchayo Bini Yago Naitugi Manjakha La Kaishani Kubang Bangladesh Hanirang Aboni Shlai Skangbo Dalbidal NDPS Act Kerongo Oborok Krengjak Tongmani Koktuma অনুমান 12টার সময় আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে জানতে পারি যে একটি ছেলে পুরান বাজার থেকে বাংলাদেশি টাকা নিয়ে সুভাষ পার্কের দিকে যাচ্ছে সেই অনুসারে আমরা খোয়াই থানার কয়েকজন পুলিশ অফিসার এবং স্টাফ আমরা তার পিছু নেই এবং তাকে ফলো করতে থাকি সে যখন সুভাষ পার্ক সবজি বাজারে পৌঁছে তখন আমরা তাকে ধরে ফেলি এবং উপস্থিত জনগণের উপস্থিতিতে আমরা তার শরীর চেক করি এবং তার কাছ থেকে আমরা বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করি সেই অনুসারে আমরা তাকে থানায় নিয়ে আসি এবং দেখি যে সর্বমোট 1,01,000 টাকা বাংলাদেশি টাকা তার সঙ্গে রয়েছে সে ইতিপূর্বে একটা NDPS কেসেও যুক্ত ছিল জেল কেটেছে বর্তমানেও দেখছি যে সে বিভিন্ন অবৈধ কাজে যুক্ত রয়েছে স্যার তার বাসা কোন জায়গায় তার নাম হচ্ছে রাহুল মিয়া বাবার নাম কামরুল জামাল মিয়া বাড়ি উত্তর দুর্গানগর Paithago Phasalo Romjaknai Rahul Mia no Khwai Hangkhor Dorbar Nogoti Shakha Khwai Thanani Police Khwai Nishmi Biplopni Kokthum Chini Khorang Haina hai Takarjala Thanani Police Rongno challenge surui Thana Ganani Musuk Mangni Khogitelangkha Shikorongni Bodol Ababai haina hai Mukhang Khamnani Nangkha Takarjala Thanani Police Pati Mungni Yagolo Phashal Phongo Takarjala Thanawo Kokshilsamu Yafarka Nokphang Kishur Kumar Deborma Pati Mung Phashala Jugo Takarjala Thanani Arya Kupara Amsayo Musuk Khogui Manjagai Khorokbori Betharjakmani Yagulobo Dor Sarinani Bkhakia Haste Musuk Shikokrokni Bodol Obini Bagi Shalbrum no Nokni Khogjakmani Thaklia Musuk Pun Wak Tokrok Obahai Keno Phasal Aichugo Haino Hai Takarjala Thanani Police Rokno challenge surui Thanaganani Musuk Makni Khogitelangkha Shikokrokni Bodol
Obobai haino hai mukhang khamnai ni nangkha Takarjola thanani police Phasal phongo thumani bachawi naiba guai nogo kri kha damri tei gai Obobai pherang ko kha nok phangni kapalo kri ni nu khongo gai masa damri masa tongmani sudu khogoi tilang kha sikhok rokni bodol Obono tei ke bono Chawi hamjaglia musuk khokjaknai nok phang Kishore Kumar Debormani logisong Musuk koche khojaga khokjak bumani Mangna Damri masa ko damri ke asin masa ba khamta ke gai masa gai bubusat pungi tongata tabo gai ke ko hai po pungjak te koche সময় khokjak korni saimani ko duitawo bartawo ke basai suti la kha apuri beong basa burum musuk to sun khel khale bla sebi nayo apuri pura musuk tongbayo ke etao gai ai duitao gai ke telah hangata angkana serengnya duita busugo jan ni samase telah nuru kaki kan kisan nuru ke gari ke angkur si male agak sat sage jetalang mani andra kunder light ku thai telang Amu bu para kelai. Sino da? Ko ai ra kutara. Nin mung ke nok maling tu mung enggak. Nok maling an logi ni de bin ke ba Kishore Kumar. Kishore family na narok de talang tang pro. Family telang marok ke nugli ta se bebang se telang kamu ma ha bus dega besar damre beres besar sion tong abu khulok ja. Ta tara de khulok ja ma. Nge sung tam ge da se gelang-gelang hananya nasing nai ma ba musuk yang purui nge lama ge ni par sunya ko ha ge no gari thanga ta se salogo nya o sa sa ge nar simali ai nugu simali ge number osu simali ta andra bundra ba Sini mukse sini ka ke na kono samno sini sina andra bundra wa sonde ha rol ta tong je am pik na rok ko kana rok na tam tong na tam ke sana sunle ha ne na nung to ra ma basa nang jak si bit be ra jak bu ba ta ma ba param bor kri jang na ta siang to je phanya ro stang ta nung get ba sojak sung namla get sojo bien ge hapa a get tu nyoi ko get rasu hap kata tam ba jen ra kha su to rajang mari nung PS ke bot kono thana de ti ko sini ata dalanta usu salama bai ko gana sano bazar be ko nang jak sina nang jak si police ogo kono entry rok thana rok sa sakya thangaile sa ko tini phaikena me phun khlai horene nai thama kata thana ni police ok phapa kya dana ki kya ko da hane ko da hana phaikan na urenya si si ai da ai di da nok man bu ke Kishore Deborma ge tabuk tam nai norok nai ma ge ang ma tam na ne musuk maman da an musuga musung no ang ba mana musung te kala rok bu ba hai musuk ko kesa gai ke kesa bokrong song ga tam ri ge kebal phota gna chitungu kisa ko agi serai pur bujang mari chitung kisa khanjor hai jura hai ni tung chitungo ora mura mau am cheyo kusu musurok kemau hun ke khna banyak kemau na kemau ko tabuk na bunyang ai to he mara kemau ni khna mani ko sinaro se amar se khobja ka sigang ke bazar ni talang pur koron Pati mungya gula phasal phongo Takarjola thanao koksilcha mungya pharkha nokphang Kishore Kumar Deborma Pati mung phasal aichugo Takarjola thanani ariya kupra amchayo Takarjola ni simi osukni kokthum chini khorang Tini ni koktuma amsak jora tinyo tei ba hasre hayung te ha koto ni koktuma shaimana bangai choya wi nai tong di chini khorang